No? Hindi ako salita. Hala, may nagsasalita. Ninyo, may sasalita inong ko. Hello? Good afternoon. Hi. 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 Ano ka? Hello. 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 Hala! Hindi ako nagsasalita. Pero yung inong ko. Yung inong ko may sasalita inong. What's your name? What's your name? Hello? 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 Kumain na ba kayo? Kumain na ba kayo? Ano kinain nyo? Hala! Grabe! Ako lang ma? Yung inong ko magsasalita. Inong ko. Ako lang ma? No. Hala, tangga to sa. Ano kinakain nyo? Suot mo mataas. Ano ulam? Ano ulam? Suot na makaan dyan. Ano ulam? Ano ulam? Ano ulam nyo? Hala! Inong ko magsasalita, inong ko. Normal ba to? Tama ba yan? Tama ba yan magsasalita ng inong? Malabo. Malabo kamera natin. Punas. May amoy ah. Amoy ah. O nga, nagsasalita yung inong ko. Suot sa... salita na salita. Salita na salita to ah. Suot sa magdaan dyan. Ano ulam nyo? Ano ulam nyo? Inong ko kasi. Nagsasalita yung inong ko. Kayo hindi kayo masasalita yung inong? Pag-shout out. Hello. Shout out dito. Shout out dito. Shout out. Shout out. Shout out kayo. Shout out lahat. Salita na. Seperti boom, boom, boom. Birthday ka ngayon? Happy birthday to you, CB. Happy birthday to you. Happy birthday. Inong ko na ng birthday sa'yo. Tara! Inong ko birthday! Inong ko manunong ni magkanta ng happy birthday! May sarili sounds. May sarili. Labo po yung camera ko. Okay na. Meron na. Okay na siya.
Okay na. Okay na, okay na. Happy New Year! Happy, ano na ngayon? Sa Chinese, January 4. January 4 na ngayon. Ginawa ko yung Mandarin na fruits feeder dito sa TikTok. Nakuha ko lahat. Hahaha. Chinese na ba ako? Ikaw, kung gusto mo Chinese ka, Chinese ka. Kung ayaw mo, kung saan ka masaya. Kung saan ka masaya, doon ka. Tatanong mo pa ako? Ha? Inaway mo ako? Ha? Inaway mo ako? Ha? Inaway mo ako? Away mo ako? Ha? Pahingi maon. Inaway mo ako? Ha? Liberty. I-rent ba ako magdating Tigoy? Depende ano lugar. Kung malapit lang sa inyo, dito sa Manila, ano lang, dito kami sa Manila, Tondo. Kung malapit lang tayo, isang araw lang yan. Kasi ibilis kami ng ship. Mercy! Hala, yung buhok ko. Parang ako Tora. Ako po si Tora. Chua. Sa araw, ang puti ako, guys. Sa gabi, ang itim. Ang dilim. Kumain ako. Pero konti. Meron pa ako dito food. Order. Hi, Jenna. Kanina, hindi ka lang Ingay mo talaga ngayon. Girl. Teka, magsuksok-lay ko muna. 我可以接一下手来吗，宝？kaya mo ko suklay. 我要梳个头，算了，pasok na ako sa loob. Wala. 没有。梳什么呀？我要梳子啦，算了，我自己去拿了的呀。有4个梳子，你要哪个？随便一个。kahit saan. Suklay lang ako 大 sana. 的还是小的？ Okay na, kahit 大的 ano 还 na. 是小的？ Kahit小的, dato to kayo. 随便na. Kahit ano na, magsusuklay pa, tapos binibilin pa ko na kung anong suklay ko to. Dapat sa araw, ang puti ako. Yan, perfect. Perfect ka, baby. Sarap? 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 香吗？香吗？香吗？ Ay! Siyang. Bango. 这样很香。香不香？太香了，香的都晕倒了，sobra bango. Sakit sa ilo. Sobra bango. Buti naman tunay to ilong ko kung hindi. Buti naman tunay to ilong ko. Hi guys. Ganda tong ilaw ngayon. Dapat magbe-video ako. Minsan kasi magbe-video ako pero gabi na. 不是我在梳头。你说我要梳头，然后还叫打我。你就梳完关门。我梳完我就放我去，到时候我就得开门，我直接这样梳不就好了吗？空调要跑出来了。好帅一点，干嘛？ Tissue 各半新。跑出来一点会死哎！
Pa-follow. Totoo kulay mata ko. Totoo. Blue eyes. Gabi na po sa inyo. Yeah, gabi na. Madali. Ano, 11 p.m. Kumain na ba kayo? Hala. Ni Chua! Oh, sikat to! Madam! Hello po! Ay! Madam, follow mo ko, madam! Oh my God! Madam, siomay pili ka? Siomay! Chinese siomay! Siomay! Let's go! Perfect! Ano pangalan mo? Mark po, Mark! Mark. Madam Jenny! Lagi ako nanonood sa'yo yung... Ay, madam! Naku po! Ay, pero di mo ako follow talaga. Ngayon lang. Ay, kasi syempre Hindi ako yung ano... maniwala. Hindi ako maniwala. Wait lang, pengi tissue, pengi tissue. Ganun Hindi na ako kasi maniwala. ganyan tissue. Tok, tok, tok. Hindi yung tissue. Hindi yung tissue. Hindi ako maniwala. Di mo ako follow. Sorry na. Sorry na. Jenny Chua! Sorry. Jenny Chua! Pero hindi ako nag-follow. Sorry na. Gogi si Madam Jenny Chua. Madam, inaantay kita sa live ko. Inaantay kita sa live ko, madam. Hindi mo Tingin ako daw, follow. Ano hintay mo? Ha? Hindi mo ako follow. Ano hintay mo? Ay, pinalo na kita. Nagtatampo si madam. Gogi, Jenny Chua. Oh my... Oh, hindi siya spy. Ito, nag-ano na naman sila. Hindi siya spy. Naano niya na naman si Jenny Chua. Si madam. Di mo sure! Hala, hindi daw sure. Hala. Joke lang? Hindi ako spy? Inaantay ko talaga si madam sa akin eh. Ano? Nakita ko din si madam nanonood siya kay Sergey Bin. Mali. Nung may naglayon sa kanya. Tapos nag-send ng TikTok Universe. Boss Kyo! Dito na. Match ba tayo, Madam Jenny? PK? Okay. Alo! Wait lang. Nanginginig ako. Di ba, galing ka lang pa-follow sa akin? Parang Nanginginig ako. Guys, stop, guys. Practice na to, guys. Practice na. Madam Hindi Jenny, ko sendan. Hindi na may ako ng follow. Madam Jenny, sendan mo ako, Madam Jenny. Sendan mo ako, madam. Nag-follow ako sa'yo. Thank you sa ice cream. Madam Jenny, let's go. Oy, hindi yan spy. Gagi kayo, ha. Oy, bawal bata sa live. Huwag kayo papakita, ha. Hello, Madam Jenny. Gogi si Madam Jenny. Is this... Hala! Ikaw si Mark! Hala! Ikaw yung idol ko! Sa 2020 pa! Idol na kita! Oh my God! Ikaw pala yan! Hala! Ikaw pala to! Laro. Idol ko yan eh! Idol! Sobrang sikat yan! Laro. Idol ko yan! Hala! Ikaw pala to! Uy, stop, dali. Ito yung life mo! Grabe! Oh my God! Ikaw pala to! Oh my God! What can I do? Perfect. Hala, madam, ang plastic mo daw, madam, oh. Ikaw nga na una eh! Wow! Saan naman yung aso? Madam, ang galing mo, madam. Sabi ko sa'yo, madam, eh. Oh my God, naging aso na ako. Aso na siya sa akin daw. Uy, wag ka magpapakita dito sa live. Bawal bata. Bawal bata sa live. Mababan ako, mababan. I love it to... Guys, times 2, let's go, let's go. Apat po na gifter, apat na rose. Apat na rose. Wala. Apat na rose. Talo. Guys, apat na rose, guys. Apat po, tatlo na lang. Tatlo. Dalawa. Ay, di maros. Dalawa. Yun, thank you po. Perfect. Times 2, Boss Kyo dito, Boss Kyo sa times 2, ha. Boss Kyo, go, Boss Kyo. Boss Kyo, let's go.
Let's go, let's go, let's go, let's go. Ice cream yummy. Ice cream good. Give me flour. Let's go, let's go, let's go. Lapag, lapag, lapag. Ala! Yeah, Uy, matatalo tayo, guys. Thank you. Matatalo tayo kay Madam Thank you, Jenny. keeping my Matatalo cake. tayo. Happy birthday Matatalo tayo. to you. Happy birthday guys. to Matatalo you. tayo. Happy birthday to... Ang ingay mo. Ang ingay mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, off na siya. Donut. Madam. Ganun ka. Tumayo ka ganyan. Tapos ganun ka. Bawal na bawal, bawal. Alis, alis, alis. I love you. I love you. Thank you, boss Q. Guys, tap tap guys. Tap tap niyo yung ulo ko. Tap tap niyo yung ulo ko. Tap tap niyo yung ulo ko. Followin nyo na ulo niya. Tap tap kalbo, tap tap kalbo, tap tap kalbo. Guys, tap tap kalbo. Tap yung ilong niya. Tap tap kalbo. Let's go. Tap tap kalbo. Ay, tap dito sa ilong. Wala lalapit dito. Wala lalapit. Tap tap kalbo. Eto guys, tap. Tap tap kalbo guys. Tap tap kalbo. Tap tap kalbo. Tap yung ilong ko. Tap tap kalbo. Tap tap kalbo. Tap tap kalbo. Tap tap kalbo. Guys, tap tap kalbo. Songing! 500 lang yan. 500. 700 viewers. Wow! Wow! Congratulations! Jenny, madam. Oh my God. Grabe siya. Mark Flip, help! Mark Flip! Hindi niya Mark Flip, help me! Help. Mark Flip, help me! Mark Flip! Boss Mark Flip, yo, help! Crisel, thank you, thank you! Crisel, yo, thank you, thank you! Thank you sa top 3 senders, guys! Dan Ryan Kasuyaran, thank you, thank you, thank you! Thank you po, thank you! Boss yo, thank you! Mark Flip, thank you, help, help, help! Help! Masyado maingay. Kaya na kaya! Aw! Magsala ako ng... Tap dito sa ilong. Tap. Kailangan sabay dalawa ha. Tap. Tap dito sa ilong. Kailangan dalawa ang dalili nyo ang magtap ha. Tap dito dalawa pumasok. Oh my God! Magsan ng as! Oh my God! Tongi! Wow! Ay, hindi ako. Bakit ako? Ha! Naktaro ako. Build. Hala, ay nga na siya. Isa madam! Guys, huwag kayo lalapit guys ha. Madam, uy. Tap pa guys. Tap sa ulo. Tap sa ulo. Tap sa ulo. Tap sa inog. Tap sa ulo guys. Tap sa ulo. Tap sa mata. Tap-tapin ang ulo. Tap ang ulo mo. Screen record mo rin. Tap guys. Tap sa ulo. Tap sa ulo guys. Ay, tap yung higing ko. Tap lang 900 tayo dito. 900 tayo dito ha. 900 tayo. 900 guys. Let's go guys. Let's go 900 guys ha. 900. Tap guys. Tap the screen. Malakas si Madam Jenny. Guys, malakas si Madam Jenny guys. Tap the screen. Ito pa. Tap. Ito pa. Tap Yun ito. Tap the screen guys. Tap. Diyan malaki manood. Tap the screen guys. Madam Cristel, thank you po. Mark Flip, dito lang po kayo. Buti nandito si Mark Flip. Guys, tap the screen. Antayin niyo po yung bonus mission. Ha. Antayin niyo yung bonus mission. 1K na nanonood. Perfect. 1K na nanonood. Dim plate dito. Madam Jenny, Diyos ko po. Guys, tap the screen lang muna. Ala, 1,000 na nagtatap sa kanya guys. Guys, tap niyo po yung screen. 1,000 po nanonood dito. Tap Umani ka pa, napanalo ka pa. Let's go, Kalbo Nation. Kalbo, attack. Kalbo. Uy, yung lamesa. Yung lamesa. Idol ko si Max! Guys, Idol ko! 1,000 guys. Let's go. Madam Roach, help. Madam Roach, help. Help. Apat na gifters kailangan. Let's go, Kalbo. Kalbo mananalo, Kalbo. Apat guys. Apat po. Tatlo. Dalawa. Madam Roach, help. Madam Roach. Isa. Target reach. Times 3 ha. Times 3.
yan sa mata ko. Times 3 guys, times 3, times 3, times 3, times 3. Times 3 po, times 3, times 3, times 3. Uy! Times 3 Hello! na. Ay, times 3, times 3, times 3, times 3, times 3. Guys, yan na. Thank you po, thank you. Sunog na naman. Sunog na naman. Times 3, times 3, times 3. Times 3, times 3. Sunog na naman. Times 3 guys, times 3, times 3. Huwag niyo sayangin yung times 3, huwag niyo sayangin. Huwag niyo sayangin yung times 3 guys. Huwag niyo, rockstar! Ay, aso pa to. Rockstar, I'm a rockstar. Aso yasa. Aso pa na yan. Guys, 5 seconds, 4 seconds. 4 seconds guys, 3 seconds. Wow! Thank you Madam Pastel! Thank you po. Thank you Madam Pastel. Oh my God! Oh my God! Oh my God, thank you po. Thank you guys. Thank you guys. Thank you po, thank you. Miss Lee, thank you po. Mark Clip, thank you. Madam Mark Clip, Pastel, Kila, thank you. Thank you guys. Pag-send na like him, guys. Idol ko yun na si March. Idol ko yun. Si Madam Jenny. Hirap kalaban. Diyos ko pa. Guys, let's go. Kaya natin to. Kaya. Diyos ko Kaya pa. to guys. Diyos ko pa. Kaya to si Ate Jenny. Diyos ko po. Diyos. Idol ko yun na. Si Ate Jenny. Diyos ko po. Ala. Gravity, ang tindi. Team Kalbo guys. Ang galing guys. Gogi, 4-1 guys. Baka makahabol ha guys ha. Be Wala. careful guys. Be Sinasend careful. ng gift sa kanya. Gagi raw, sabi niya. Wala akong sinasabi ha. Sa kanya, gagi raw. Guys, 1 minute ha. 1 minute. Be careful guys ah. Alalay ha. Alalay sa gifts ha. Alalay. Madam Jenny. Oh my God. Madam Jenny. Si Boss Batosay po. Madam Jenny. Si Batosay po nanonood sa akin minsan sa live. Sa AI live po. Si Boss Batosay. Ah, Di si ba, Pato Sai. Opo. Ikaw, siya yung idol mo? Hindi po, mas idol kita. Eh, hindi mo ako follow. Ngayon ka lang pa-follow. Ako pa rin yung idol mo. Idol po kita. Guys, may hammer guys ha. Idol ko. Ay, Lapag ha. Guys, lapag guys. Lapag. 1.4k nanonood. Sitayin nyo nga, Kev. Sitayin nyo muna. Guys, Ano ako? 4k tayo ha. Be careful guys, be careful. Follow ako? Be careful. Thank you po sa gift. Mira, thank you po. Madam Pastel. Mark Flip, thank you Mark Flip. Thank you, Faro. Baka biglang may maglapag sa kanya. Guys, baka may maglapag sa kanya. Wala. Baksak dito. Okay, huwag ka lang maalala. 1.4k. Viewers, tap guys. Tap nyo yung ulo ko guys. Tap the kalbo. Tap the kalbo. Kalbo. Guys, tap nyo yung kalbo. Sabol ka ba? Hindi ka naman sabol ah. Let's go, kalbo. Uy, alalay. 3 seconds. Ay! Uy. Tog, siga, dog, papapdol. Let's go, guys. Let's go, the kalbo. Let's go, kalbo. Woo! Grabe yun. Grabe si Madam. Grabe tiyang tindi. Thank you po, Smart Flip. Thank you po. Ay, sikat nga yan si Madam Jenny. Iyak ka pa, panalo ka na, iyak ka pa. Madam, oh my God. Si Madam Jenny. Hala, ano ba yung ganun? Hindi, Madam, natutuwa lang ako, Madam. Ang dami yung fans dito, nanonood, oh. Sa akin, nasa labas ako, Madam, kaso bawal ipakita. Sige, pakita mo. Baka ma-restrict ako. Hindi yan, okay lang yan. Oy, walang ano dito. 1, 2, 3, go! Eh! Wow, bad, TikTok! Ay, ako si TikTok, ako Wala nakita. TikTok ka? So, ganun ka pala TikTok? Walang Ganun ka pala nakita. TikTok. Ako si TikTok, bababan ko na to. I love you, TikTok, guys. Spam comment. I love you, TikTok. I love you, TikTok. I love you, TikTok. Bye, guys. I love you, Kung saan yung TikTok. TikTok, bibilang ko 5. I love you, TikTok. 5, 4, Gravity. 3, 2, 1. Pew! Wala no, na TikTok Perfect. 1.5 viewers. Oh my God. Kinabahan na, Kes. Yan, I love you, TikTok. Kung nga, mo na sumitada.
Kokomako, tiki na chimnida. Ah! Ayan na guys. Tap guys, tap muna, tap. Patalo ko naman sa kanya, kan isabi. Tap, perfect, tap, perfect, tap, let's go, tap, guys, tap. Inay yung talaka, kailangan ka Tap, taro. guys, tap. Ano ang kailangan sa'yo? Match ba pangalan mo? Tap. Mark Ano po, pangalan? Mark. Mark? Alam mo, Mark. anong kailangan mo? Bakit po? Kailangan ka talo ngayon. Wala nang asar. Kasi masyado ka maingay. Sorry po. Sorry hindi ka talaga sa ikaw yung idol ko eh. Idol ko to. Si Mark, idol ko yan. 2016 pa, idol ko na siya. Guys, tap guys. Tap po, help. Huwag kang nga, di mo na sunita. Tap guys, tap guys. Help guys, help. Tulong po. Tap sa inong. Tap guys. Tap niyo yung ulo ko guys. Uy, no. Ito, yo. Let's go guys. Madam Jerry po nakalaban. Guys, alalay sa gifts ha. Guys, alalay sa gifts. Ay, hala, ako lang ma. Sa inong ko, makakanta. Marunong magkanta sa inong ko. Kaya mo? Ay, kaya niyan. Tingin ko na inong niyan. Malaki butas inong yan. Guys, tap Kaya mo yan. Kaya mo to. Tap share the Mark, like follow kaya mo guys. to? Tap share the like follow. Alam niya ako pansin talaga. Mute niya Tap ako. share the like Mark, follow. kaya mo ako? Tap share the like follow guys. Tap share the like follow guys. Tap share the like follow. Tap share the like follow guys. Tap share the like follow. Tap share the like follow. Ingay ba kami? Hello? Ay, ito na. Kaya mo ba? Inong to kumanta lang happy birthday. Happy birthday to you. Hindi, ganun ka. Taasan mo. Ayan. Ay! Ang laki inong pero di putas. Ayoko na mag- Oh. Sa akin, bidok. Bidok sa akin. Sa akin, heart. Hindi, may heart pero may ano dito. Tingin? Ay, may lamas sa loob. Malinis. Oh, sa akin, bidok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Di ba? Buti hindi na maingay ngayon. Hindi na nag-iingay. Hindi! Kailangan tapusin mo happy birthday sa ilong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Pinaglalaro ako ni Madam. Guys, Calbonation. Uy, may bata. May bata, bawal. Guys, tap. Guys, tap, share the like, follow, guys. Guys, snipe nyo. Si Madam Jenny yan, guys. Madam Jenny na yan, oh. Guys, Madam Jenny yan, guys. Tulong, guys, tulong. Maghintay yung live niya, guys. Oh my God. Tap, guys. Follow, guys. Idol ko to eh. Na-win siya. Help po, Madam Pastel. Help po, Madam Pastel, please. Madam Pastel. I-3 wins po natin, Madam. I-3 wins po natin. Di ko po alam kung may bonus mission eh. Hindi po nagpakita. Wala tang bonus mission, Madam. Pa-help po. 200 guys. Tap guys. 200. Tap guys. Tap the screen. Tap the screen guys. Tap the screen. Tap the screen guys. Tap the screen. Tulog pa naman. Guys, tap the screen lang. Tap the screen. Let's go. Tap the screen. Tap the screen. Thank you po sa flower, Madam Janly Grace. Thank you po. Madam Pastel. Uy, pag 3 win na yan. Mainga na yung sobra, guys. Ay, may kumakain dito. Siomay. Siomay. Dalawa na yan. Let's go. Dama na yan. 200 lang, 200, Madam Pastel. Help. Thank you po, Madam Chantal. Sunog. Dama na yan, dalawa. Magkapakto na yan. Sunog. Thank you po. Rose. Thank you po. Wala akong rose dito ng hawak. Thank you po. Flower. Thank you sa rose. Madam Pastel. Help. Madam Pastel. Madam Pastel. 200 guys, 200, Madam. 24. 23 seconds. Madam Pastel, please. Madam Pastel. 19, 18, 17, 16, 15 seconds. 15 seconds, Madam. 10, 9, 8,
Madam! Hello! Tony, I love you! Tony, I love you! Tony, I love you! I love you! Oh my God, love you! Tony, 我刚刚静静的听着，我刚刚静静听着，我刚刚静静的听着。Talo tayo, guys. Talo tayo, guys. Talo tayo, guys. Dalawa. Tama na yung dalawa. Sabi ko sa'yo, ganina kasi yung mga, fans ko, iba kasi bako kissing na. Wala pa sila ganina. Ang gama dyan. Huwag ka nga, Jenny, dito. Madam Jenny, papalubok. Okay. Yay! Thank you po, madam. Mahit na siya. Thank you, madam. Tumahit siya, di ba? Dapat kanina pa. Tahimik na siya, guys. Tumahimik ka na. Talo ka. Wala na, tahimik na lang ako. Quiet na, quiet. Right na. Hala. Talo ko kay Madam Jenny. Malakas. Grabe oh. 1-9, tas 8-9. Grabe. Ay, panalo ka naman ganun 2 beses, di ba? Opo. Okay. Madam Jenny, bumili daw si ate ko sa'yo ng tissue dati. Ginamit niya. Ay, pati pa? May Apo. tissue pa. Ano, te? Pang business niya. Ano po? Nagano Yan po siya lang ng pala siomay. pang-tahimik sa kanya, di ba? Yan lang pala pang-tahimik sa kanya. Ginagano niya po sa akin lagi oh. Ay, tissue pa. Hindi, dapat ito. Ay, wala ko pang namin dito. Tissue. Ayan na yung tissue, I guys. love you, Tony. I love you. Dapat pala magtalo pala magtahimik. Grabe no? Tahimik ka agad ah. Talo ka na, tahimik ka na agad ah. Yan ang pala. Nanginginig pa din ako, madam. Buti, in-invite niyo ako, madam. Thank you po. Guys. Thank you lahat po. Thank you po sa gift and power tap. Thank you din po na support. Thank you. Wala na. Madam. Ang tagal. Perfect tayo. Perfect. Thank you, madam. Gagi si Madam Jenny. Anong gagi ako? Gagi Madam Jenny na. Ikaw Madam, ba thank you iPhone po. ko sa Thank you, madam. Thank you po. Madam, sana pumasok ka pag nag-AI live ako. Pumasok. MVP Talay. Tonying. Thank you, Tonying. Thank you, happy birthday. May na-birthday na, may birthday. Sabi niya, kumanta na tayo sa Indong. 1, Happy 2, 3, go. Ay, wait. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey! Buti naman nagsabay tayo. Sana magsabay, no? Para sa lahat ng birthday. Para sa lahat ng birthday. Ano sasabihin mo sa gift ng kanina? Thank you po sa nag-gift. Wait. Dapat sa Indong. Thank you po sa lahat po na nag-send na po ng gift. Maraming salamat po sa suporta niyong walang tigil. Thank you po. Mahal Thank po you kayo. po sa lahat ng sasend ng gift. Thank you po sa support. Grabe. Ay, nahulog. Ako sa'yo. Hulog ka na sa akin. Ayoko. Ay, wag ka mahulog sa akin. Ay, nahulog. Ay, nahulog na pa sa'yo. Hello. Thank you po, madam. Thank you so much po. Thank you po. Kain tayo siomay, madam. Hindi, ito, siomay. Siomay. Kain. Ayaw? Ito na.
Ay, isa pa? Gagi, last na guys. Last na guys. Tap guys. Tap guys. Isa pa daw. Oh my God, guys. Ipanalo nyo na ako, guys. Tap guys. Tap guys. Help. Yan. Help guys. Help po. Help po. Thank you guys. Thank you guys. Help po. Help. Help guys. Help. Oo, si Madam Jenny. Madam Jenny to guys. Madam Jenny. Laro tayo to. Ano? Oh. Yung ano tawag yan? Ay, kalimutan ko na tawag yan. Ano, bunganga ko lang, ikaw yung ingay. Ikaw yung salita, at bunga ko lang. Ganon. Ang tawag yan? Ano yun? Ano laro yan? Anong laro yon? Ano tawag yan? Impersonating? Hindi. Gaya-gaya? Ay, ang ingay mo pero mali lahat. Huwag ka lang ingay ng mali. Yung laro ng kami si Jenna. You make the face, I make the sound. Yun. Ikaw una. Wait lang, ang bilis. Wait lang. 1, 2, 3, go. Wow! Ako naman. Ako. Game. 3, 2, 1. Sige, ikaw na naman. Ako naman. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ow! Ikaw naman. Ako naman. Okay, go. 3, 2, 1. Wala ikaw. Wala ko. 3, 2, 1. Guys, 3 gifters, guys! 3 gifters! Talo tayo! Thank you sa mga follow. Thank you sa mga follow. Guys, 3 gifters. Tatlo po, 3 rows. Guys, 3 lion. 3 rows. Lo, grabe! 3 lion. Joke lang. 3 lion. Lugi! Guys, Lugi! Dalawa guys, dalawa. saan siya Diba? Nice. Ay, nahulog na naman ako sa'yo. Asan ka naman nahulog? Huwag na. Tatlo guys, times 3 ha. Times 3 guys, times 3. Guys, times 3, thank you po sa donut. Thank you po. Guys, go. Times 3. Times 3, alo. Talo tayo guys, talo tayo. Times 3 guys, times 3. Uy, thank you po. Guys, times 3 guys, times 3. Times 3 guys, wow! Thank you. I love you. Times 3 guys, times 3. Wow, tricycle. Oh my Ang dami. Fly. Ang dami. Lugi tayo guys, talo. Oh. Grabe, ang galing. Tahimik natin to, guys. Masyado siya maingay. Kanina kasi tingin niya sa atin, ganun siya pagtalo. Natin. Tulog na naman. Grabe, ang lakas ni Madam Jenny. Sana ma-snipe. Snipe. 8,000. Ang dami supporter ni Madam. Heart. Loge. Heart. Okay lang yan guys. Panalo na ako. Nakapikay ko lang si Madam. Kahit di manalo guys. Panalo na tayo doon. At galing niya mo. Kanina iba yun. Pagtalo niya, iba yun. Iba po kanina. Iba ganun. Hindi ka kanya. Kanina patalo. Hindi, madami kang fans dito, Madam. Oo nga, kulit nga ni Madam eh. Ganun ka sa akin kanina yun. Enjoy lang. Pero pag panalo niyan, Hindi, Madam. Kaya ako natahol kanina ganito kasi, Madam. Papakita ko sa'yo. Kaya ako natahol. Nag-AI live ako, Madam. Sana nga pumasok ka minsan, Madam eh. Ito po, Madam, oh. Kaya ako na ganun kanina. Saan mo hiraka yan? Nagaganyan po ako pag nagla-live ako. Nilalagay ko po yan. Kaya po natahol ako kanina.
Kapag rose, kagat. Kapag ice cream yummy. Pag corgi, tatahol ng 1 minute. Pag tricycle, magpapapapdol. Tapos pag galaxy, kaldag. Pak na yun. Pag layon, yung una kong layon, madam, kaya ako nakalbo. Nagpakalbo ko. Ah, sila magsasabi kung ano gusto. Paano ka? Yung layon ngayon, madam, Dahil lion sense sa'yo, tapos sabi ni Naturi. ano daw, tuli? Tuli na ako, madam. Kaya na kayo ulit daw. Ulit, awit. Basta daw, Madam Jenny, ikaw magtutuli. Eh, wala ko. Saan ako tuturi? Grabe. Thank you, Tony. Thank you, Tony. Love you, love you, love you. Thank you, Boston Ying. Thank you, Boston Ying. Sana po mag-send ka din dito, Boston Ying. Hindi fans ko yan. Boston Ying, sana po makapunta ka dito sa akin. Thank you so much, madam. Grabe, big opportunity po. Ayaw ko nga. Sabi niya na, sumakot niya na. Ayaw ko nga. Grabe, lakas. Ang lakas ni madam. Thank you, madam. Madam, ang cute niyo daw po. Thank you po. Ano? Heart ng ilong. Ilan taon ka na? Ano po, madam? 20 years old po, college. Ah, college ka pa? Walang pasok ngayong araw, no? Wala po, Sabado. Wait lang, madam ha. Lilipat ako sa bahay para ano. Wait lang, madam. Wait for me. Baka may pakita ka sa akin. Lobat. Wala na, tara. Wait lang po. Lang, madam. Wait lang, madam. Nagmamadali sa house. Go. Wait lang, madam. Lobat lang. Na. Nalobat ako, madam eh. Takbo. Sayang ang opportunity. Okay na po, madam. Okay na po. Lobat lang. Madam, pwede na mag-interview, madam. Ano interview? Hello, bat. Ayan na, madam. Yeah. Guys, Madam Jenny na yung kalaban natin. Madam, tumutubo agad yung buhok ko sa'yo. Ay, di ba napanalo ako sa'yo ngayon? Pwede ako mag-liquid lang sa tens? Nang? Tens, sayaw. Sayaw. Request. Oo, request. Di ba panalo ako? Pwede, di ba? Sige po, madam. Sige lang. Kahit ano po yan. Sige, ikaw na, bahala. Sige, madam. Ako bahala sa'yo. Watch me, madam. Watch me. Ako bahala. Watch me. Watch me, dala. Ngayon na, sasayaw na ako, madam. Ngayon. Sige, go. Ito, madam. Let's go, guys. Ito na. Ba't, madam, panalo ko kanina 2? Sabay tayo. Alam mo, nakalimutan ka na. Sige na. Sabay. Ay, guys, record nyo to. Record nyo. Ano mo yun? Ano ba yung anong tok-tok mo? Ano song? Ano song? Dayang. Tayo. Sige, magtong... Ay, kinaya. Hey! Ang galing ni madam. Sumasabay talaga. Ay! Galing mo? Grabe ka, madam. Iba pa. Meron pa iba? Iba pa, madam. Ano to, madam? Kaldag na to eh. Isa lang. Papapdol. Paano? Papapdol. Sige. Papapdol. Ikaw, ginaya ko sa'yo. Go.
Hey! Ang galing ni Madam. Ang galing. Galing mo! Gogi. Kinalimutan kayo! Takot, no? Pagod. Mahilig sumayaw si Madam. Ay, mahilig daw po pala kayo sumayaw. Hindi. Gusto ko yung ano eh. Yung yan. Hindi mo malaki. Wow! Ala, sana all may teddy bear. Bear! Sana ako din. Ala, naka-record daw. Post nyo yan guys ha. Thank you, Angel. Po? Lock ka ba? Ano po? Wala. Ah, Pogi mo. wala po. Pogi ako, pogi, pogi. Oo, pogi. Pogi daw ako guys, pogi. Pogi daw siya. Poging pogi kalbo. Ay, gusto niyo ipakita ko kay Madam yun ha. Lock siya, siya. Let's go guys. Wait, sakay mo. Wait lang. Ay, sasabay ka. Ay, sasabay si Madam, sasabay si Madam. Sapa daw. Game start. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, this smoke free, party all night. Come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 So now you know the game. Grabe. Dancer ka daw, Madam. Hey. Talo na ako. 2 minutes Alakas. pa. Pa. 2 minutes pa. 2 minutes pa, sayaw pa tayo. Let's go. Ano ba pwedeng sayawin, guys? Eto, Madam. Wait lang, inom ko muna water. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유의 여자 나 원샷 때리는 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey, 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일
Grabe, bugbog tayo kay madam. Alakas lagi. Alakas. Kapagod yun ah. Takot. Tubig po na sandali, guys. Thank you po. Thank you lang, kit. Tony, si Thank you po sa pag-follow, Boss Tony. Jaren, din. Tani, so, Jun. Lahat po na. Wait lang, guys. Water. Gravity. Whew. Kapagod. Grabe. Parang ano madam, nananaginip pa din ako. Isa pa. Bumaba lang sana ako madam para ano, para kumain ng siomay. Isa pa. Kakain lang sana ako siomay. Mamaya na kain, sabay kain. Sige po, isa pa. Isa pa. Ano meron? Ano pwedeng sa'yo, Wen? Ikaw naman madam, request. Macarena. Wait. Hala! Hala, na-restrict ka madam. Oh, 8 lang TikTok. Maya na, 10. Makatapos na to. Sige po. Limit. Na-limit ako. Opo, na-restrict ka. Hirap na pasaya ngayon sa TikTok eh. Kaya nga eh. Bye-bye. Bye-bye Guys, po madam. ano muna ko, end muna. Thank you po lahat ng, hindi violation limit, di ba? Limit to? Po. Limit, hindi sa atas sa violation. Opo. Pag walang appeal madam, okay lang yan. End live lang tapos relive. Oo. Grabe. Naninig ng kanina, hindi yan. Sobrang tagal na yun. Okay, bye muna ako guys. Diretso Sige na po. ako baba. Bye-bye. Madam Arabella po. Meet tayo ulit. Thank you po madam. Thank you po. Bye.